Buonasera, buonasera a tutta la famiglia. Bonsoir, bonsoir à toute la famille. Che Dio vi benedica abbondantemente. Que Dieu vous bénisse abondamment. E ci vediamo di nuovo questa sera On se voit de nouveau encore ce soir per condividervi un messaggio bellissimo che lo Spirito Santo ci ha ispirati. pour vous partager un beau message que le Saint-Esprit nous a inspiré. Amen. Dio è buono, Dieu est bon. come vi dirò sempre, Dio ha talmente amato il mondo, Comme je vous dirai toujours, Dieu a tellement aimé le ha monde. veramente amato il mondo. Il a vraiment aimé le monde. Ha amato me, Il m'a aimé. ha amato mia moglie Il a aimé ma femme. e ha amato tutti noi Il a aimé nous tous. quando non lo conoscevamo ancora, Quand on ne le connaissait pas encore. mentre Amen. eravamo ancora peccatori. Quand on était encore des pécheurs. E ha dato suo figlio Gesù Cristo Il a donné son fils Jésus-Christ morire alla croce per noi. mourir à la croix pour nous. Sapete, dare un figlio Vous savez donner un fils. per coloro che sono genitori Vous savez donner un fils pour ceux qui sont des parents. capiscono Ils comprennent. la portata di Ils questo. comprennent vraiment la portée de cet acte-là. Perdere suo figlio. Perdre son enfant. E lui lo ha fatto, il Dio Lui, potente, le Dieu Tout-Puissant l'a fait. per salvarci. Pour nous sauver. Amen. Allora vorremmo condividere un passaggio nel libro di Giovanni capitolo 9. Nous voulons partager un passage dans le livre de Jean 9. È una bellissima storia C'est une très belle histoire. e leggiamo Nous allons la lire così ensemble. comprendiamo un po' di passi. Nous allons lire et nous allons comprendre un peu les passages ensemble. Allora Giovanni capitolo 9 a partire dal versetto 1. Alors Jean 9 à partir du verset 1. La Bibbia dice questo: La Bible nous dit ceci. passando vide un uomo Jésus vit en passant un homme che era cieco fin dalla nascita. aveugle de naissance. Amen. I suoi discepoli lo interrogavano dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Gesù rispose: Jésus répondit, né lui ha peccato, ce n'est pas que lui, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Amen. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Vedete che una cosa meravigliosa in questo testo Vous voyez en fait il y a une chose merveilleuse dans ce è texte. che qua vediamo un ragazzo che è nato cieco. Nous voyons un jeune qui est né aveugle. E i discepoli hanno cercato di capire l'origine di questa malattia, Les disciples, en fait, ce qui les intéressait, ils cherchaient à comprendre l'origine de la maladie. perché noi uomini Parce que nous les hommes, cerchiamo sempre dove nascono i problemi nous les hommes, en fait, nous sommes plus concentrés à comprendre l'origine, en fait, des problèmes. per risolvere il problema in modo logico, Pour chercher à résoudre les problèmes d'une manière logique. per poter incolpare qualcuno, Pour pouvoir, en fait, inculquer la faute à quelqu'un. per dire che magari è colpa sua Pour dire, tu vois, c'est de ta faute, o peut-être. magari è colpa di qualcun altro. Parfois, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Ma la prima cosa che ti vorrei dire questa Mais sera, la première chose que je voudrais te dire ce soir, poco importa l'origine del tuo problema. peu importe l'origine de ton problème, Se sei stato tu, si c'est toi qui as été, se è stato qualcun altro, si ça a été quelqu'un d'autre, se questo non si sa dove viene, si vraiment on ne sait même pas l'origine de ta maladie, de ce qui te qualunque passe, sia l'origine del tuo problema, quelle que soit l'origine de ton problème, Cristo vuole rivelarsi come la soluzione. Jésus-Christ veut se révéler comme la solution. Gli uomini cercano di capire qual è la sorgente del problema, Les hommes cherchent à comprendre quelle est la source du ma a problème. Dio non importa À Dieu, peu importe. che la sorgente del problema sia in te stesso, À Dieu, en fait, peu importe quelle est l'origine de ton problème, que ce soit toi-même l'origine de ton che problème, siano i tuoi amici, que ce soit tes amis. ma Dio l'unica cosa che gli interessa Dieu, une chose, ce qui l'intéresse à è di lui, manifestare la sua gloria nella tua vita ce qui l'intéresse à lui, c'est de manifester sa gloire dans sa vie. e che tu sia toccato, Que toi, tu sois touché, che tu amen. sia guarito. Que tu sois guéri. Perché Gesù dice una cosa,
Parce que Jésus dit une chose. Io sono la luce del mondo. Moi, je suis la lumière du monde. Mentre sono qua in questo mondo, Pendant que je suis encore ici dans ce sono la monde, luce del mondo. pendant que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Quindi l'obiettivo per il quale Gesù è venuto nella nostra Alors, vita, pendant l'objectif pour lequel Jésus est venu dans notre che vie, Gesù è venuto nel mondo, que Jésus est venu dans le monde, è per guarire, c'est pour guérir, è per consolare, c'est pour è consoler, per dare luce dove ci sono tenebre, c'est pour donner la lumière là où il y a les è ténèbres, per incoraggiare chi è debole, c'est pour encourager qui est faible. è per liberare chi è prigioniero di Amen. ragionamenti, C'est pour libérer celui qui est prisonnier du raisonnement, prigioniero di un peccato, prisonnier d'un péché, prigioniero di qualunque sia la cosa. prisonnier de quel que soit le péché. E ecco perché quando ti trovi in difficoltà, Voilà pourquoi quand tu te trouves en difficulté, non pensare qual è stata l'origine, ne pense pas quelle a été l'origine. ma sappi che Gesù è la soluzione a ogni Ne cosa. te préoccupe pas de qu'est-ce qui a été, quelle a été l'origine de ton problème, mais sache-le que Jésus est la solution à chaque E problème. questa è la prima cosa che noi capiamo in questo Et ça, c'est messaggio. la première chose que nous comprenons dans le message que nous avons partagé. Allora, la seconda cosa che succede? La deuxième chose, qu'est-ce qui se passe? Gesù per guarire questo ragazzo Jésus, pour guérir ce jeune, prenderà del fango il va prendre la boue con della saliva, avec sa salive, li metterà sugli occhi di questo il va ragazzo mettre dans les yeux de ce jeune, e lo dirà di andare a lavarsi la faccia in una il va piscina. lui dire d'aller laver son visage dans une piscine. Alleluia. E Amen. quando questo ragazzo andrà in questa Quand piscina, ce jeune va aller dans cette piscine, que si Jésus a laverà la indiqué, faccia il va se laver le visage, e guarirà. il guérira. Alleluia. Amen. E in questo qua possiamo leggere il versetto, dal versetto 9 al versetto 12. On peut lire du verset 9, 9 à 12. Alcuni dicevano e lui, altri dicevano no, ma gli somiglia. E gli diceva sono io. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Mais il affirmait c'est bien moi. Alléluia. Alleluia. Gloire à Quindi Jésus. qua cosa succede? Si chiama la Ouais, trasformazione. ici, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle, la transformation. Quando Gesù viene nella tua vita, Quand Jésus vient dans ta vie, ti dà un'istruzione. il te donne une instruction. Basta che la metti in Quand tu mets pratica, en pratique ce qu'il te demande allora de faire, ricevi la tua tu soluzione. reçois ta solution, ta guérison, ton Perché le miracle. soluzioni umane sono logiche, Parce que les solutions humaines sont logiques. ma la soluzione divina Mais la solution divine, è strana da capire. c'est vraiment étrange à comprendre. Alleluia. Per Amen. quello le persone hanno difficoltà a comprendere le cose Voilà sovrannaturali. pourquoi les gens, ils ont vraiment du mal à comprendre les choses surnaturelles. Ma questo ragazzo che era semplicemente stato Mais ubbidiente ce jeune qui a été simplement obéissant alla Amen, parola di Dio obéissant à la parole de Dieu, ha ricevuto la sua il a guarigione. reçu sa guérison. Perché Dio funziona diversamente dagli uomini. Parce que Dieu fonctionne en fait différemment des hommes. Il pensiero di Dio La pensée de Dieu, è difficilmente capibile alla luce del ragionamento Amen. umano. La pensée de Dieu, en fait, c'est vraiment difficile à comprendre à la lumière de la pensée de l'homme. Ecco perché bisogna avere la fede Voilà pourquoi il faut avoir la foi nella parola di Dio. dans la parole de Dieu. E questo ragazzo Et ce jeune ici, ha ricevuto veramente una il trasformazione. a reçu une transformation E senza aver visto Gesù, sans avoir vu Jésus. ha Amen. creduto. Il a cru. Perché la fede non viene dal vedere, Parce que la foi ne vient pas di ce che tu de vois, ce que tu vois. Amen. ma la fede viene dall'udire. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Basta che tu odi la parola di Dio, Il suffit que toi, tu écoutes la parole de Dieu, la metti in pratica, tu mets en pratique cette parole allora vedrai il et risultato. tu verras les résultats dans ta vie. Amen. Alleluia. Gloire a Questa è, Gesù. la seconda cosa che si comprende da questo passo. Poi, questo ragazzo cosa succede? Après, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce Lo jeune portano davanti ai giudei, On va l'emmener devant les Juifs. sì, e iniziano ad interrogare, On commence à l'interroger en fait. interrogare i suoi genitori, On commence à interroger ces jeunes. per i suoi genitori, On commence à interroger ses parents, amen. per poter capire Pour pouvoir comprendre se era loro figlio si c'était leur enfant o non era ou lui. bien c'était pas lui. Perché il miracolo era veramente impressionante. Parce que le miracle était tellement grand et Perché impressionnant. quando Gesù interviene nella Parce tua que quand vita, Jésus intervient dans ta vie, questa cosa qua deve stupire le persone. cette chose doit vraiment étonner les gens. Deve portare le persone a farsi delle domande. Ça doit vraiment mener les gens à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alleluia, perché le persone lo vedevano tutti i giorni, Parce que les gens lui voyaient tous les jours. lo vedevano come era cieco. Ils lui voyaient comment il était E aveugle. le persone si sono dette, Et les personnes
se sont dit, ma forse lui vedeva, poi è diventato cieco. ma peut-être qu'il voyait, il n'était pas aveugle de naissance, il est devenu aveugle. Alleluia. Ma i genitori hanno detto sì, è nostro figlio, Et mais les parents, ils ont confirmé, oui, c'est notre enfant. ma è nato cieco. Il est né aveugle. Alleluia. Amen. E quando leggiamo il verso 20, lo vediamo nel verso 20, Quand nous lisons le verset 20, nous allons voir cela. Alléluia. la Bibbia dice che i suoi genitori risposero La Bible nous dit que ses parents leur répondirent, che questo è nostro figlio nous savons que c'est bien notre fils e che è nato cieco. et qu'il est né aveugle. Amen. Alleluia. Quindi i genitori confermano che è nato Alléluia. cieco. Les parents viennent confirmer l'état de leur enfant, que notre enfant est né aveugle. E questo per far capire Et ça, c'est pour faire comprendre ciò che Dio può fare nella tua ce vita. que Dieu peut faire dans ta vie. L'uomo non lo può fare, L'homme ne peut pas le faire. perché l'uomo è limitato L'homme est limité nella sua dans intelligenza, son intelligence, nella tecnologia, dans la technologie, nella medicina, dans la nelle médecine, finanze. dans les finances. Ci sono persone famose, Il y a des personnes qui sont fameuses, nonostante avevano tantissime finanze, même s'ils avaient beaucoup de finances, ma non hanno potuto guarirsi. ils n'ont pas pu se guérir. Conoscerete certamente dei personaggi importanti nel campo dell'informatica. Vous allez voir des personnes, vous connaissez peut-être des personnages très importants dans le champ de l'informatique. Un personaggio che conosciamo tutti, Un personnage que nous connaissons tous, con tante finanze, avec beaucoup ma d'argent, non ha potuto guarirsi. mais il n'a pas pu se guérir lui-même. Questo per far vedere i limiti Ça, c'est dell'uomo. pour faire voir les limites de l'homme. Alleluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. E c'è una cosa molto potente nel verso Il y a une chose, 22. il y a quelque chose de vraiment important dans le verset 22. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Alléluia. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo fosse espulso dalla En sinagoga. effet, ceux qui avaient décidé, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure les de la synagogue, celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Alleluia. Amen. Volevo solo soffermarmi qua un attimo Je voulais juste m'arrêter ici en un moment. e poi continuerà mia moglie a parlare. Et puis ma femme va continuer à vous parler. Alleluia. Dobbiamo sapere Nous devons savoir che parlo soprattutto ai giovani. je parle vraiment aux jeunes. Amen. Alleluia. Qua c'era stato un decreto Ici, il y avait un décret. che chi riconosceva il Signore Gesù Et qui reconnaissait en fait le Seigneur Jésus veniva buttato fuori dalla sinagoga. venait en fait jeter hors de la synagogue. Ma questo ragazzo qua Mais ce jeune ici, aveva fatto un incontro con Gesù. il avait fait une rencontre avec Jésus. Alleluia. Amen. Quindi anche i suoi genitori Même ses parents, avevano rigettato il suo miracolo ils avaient rejeté son miracle per essere ammessi nella pour sinagoga. être admis dans la synagogue. Non tutti ammirano il fatto che tu credi nel Signore Gesù Cristo. C'est pas tout le monde qui aimerait ta foi en fait, le fait que toi tu crois en Jésus-Christ. La tua fede sarà combattuta Ta foi sera combattue dai tuoi amici, de tes amis, dalle persone che ti des circondano, personnes qui t'entourent. perché la gioventù di oggi Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, ha un modo di vivere, ils ont un mode de vivre. ha un andazio, ha un moto, Ils ont une certaine manière de faire les choses. e che se tu non fai come loro, Mais si toi tu ne fais pas comme eux, tante volte sei escluso. beaucoup de fois tu exclus en fait du groupe. Bisogna far serate, Tu dois vraiment faire des soirées. bisogna fumare la Tu marijuana. dois fumer la Se marijuana. tu non lo fai sei visto come uno sfigato, uno sfortunato. Si toi tu ne fais pas, tu es vu comme celui qui n'a pas de force en fait. Ma una volta che tu incontri Gesù, Mais une fois que toi tu rencontres Jésus, capisci veramente l'importanza del Signore. toi tu comprends l'importance du Seigneur. Quante volte quelle cose lì non valgono niente. Combien de fois ces choses-là ne valent plus rien. E a volte tu anche soccomberai nella droga. Beaucoup de fois peut-être que toi tu tomberas encore dans la drogue. Ma questi amici che si drogavano con te, Mais ces amis qui se droguaient avec toi, nessuno di loro avrà la capacità di tirarti fuori. personne d'entre eux aura la capacité en fait de te tirer de là. Quando sarai malato veramente nel cuore, Quand tu seras malade vraiment dans le chi cœur, ti potrà tirare fuori da qui lì? pourra t'aider en fait à sortir de la situation dans laquelle tu t'es mis? Quando andrai in carcere perché tu hai fatto qualcosa di male, hai ucciso qualcuno a causa di una rissa, Quand tu vas aller peut-être en prison, peut-être à cause de ce que tu as fait, chi ti verrà a liberare? qui viendra te libérer de là? Ma nessuno. Personne. Vedete che Dio ha dato suo figlio Gesù. Vous voyez, Dieu a donné son fils Jésus. Ma questi genitori qua, Mais ses parents ici, per
piacere agli uomini, pour plaire aux hommes. non hanno voluto manco accettare il miracolo che era successo nella vita del Pour figlio. plaire aux hommes, ils n'ont pas voulu admettre, accepter le miracle qui s'était produit dans la vie de leur fils qui était né aveugle. Amico mio, il soccorso dell'uomo è vanità, Le secours de l'homme, mon ami, est vanité. ma l'aiuto è quello che è potente, Mais l'aide qui est vraiment puissante viene dal Signore. vient de Dieu, du Seigneur. E il Signore ha fatto qualcosa di grande per questo Et le ragazzo. Seigneur a fait quelque chose de merveilleux pour ce jeune. Quindi anche se Alors même si tu sei l'unico cristiano nella tua classe, Même si tu es le seul chrétien dans ta non classe, aver paura di difendere questo n'aie pas fatto, peur de défendre ta foi. perché Alléluia. tu sai in chi hai creduto Parce que tu sais en qui tu as cru. e quanto il Signore può fare cose straordinarie nella tua vita. Alléluia. Et combien le Seigneur peut faire des choses extraordinaires dans E ta quando vie. hai questa testimonianza, Quand tu as ce témoignage, niente ti potrà smuovere. rien ne peut te trébucher en fait. Anche se è alla moda avere 4 ragazze allo stesso momento, uscire con una, con un'altra, aver fatto esperienze come le persone dicono nel mondo. Même si c'est à la mode d'avoir beaucoup de copines pour avoir fait l'expérience comme disent dans le monde. Alleluia. Amen. Ma tu avrai la tua fidanzata, Mais toi, tu auras ta copine, la rispetterai, tu vas la la respecter, onorerai, tu vas honorer perché hai la testimonianza del Signore. parce que tu as le témoignage du Seigneur. Amen. Alleluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. En fait, moi, je voulais juste ajouter quelque chose dans ce que mon mari disait. Io volevo aggiungere una cosa a ciò che mio marito Du diceva. fait que les parents, ils avaient renié, en fait, ils ne voulaient pas accepter qui avait guéri leur fils par peur des hommes. E che i genitori non volevano accettare chi aveva guarito il loro figlio per paura degli uomini. Mais le jeune qui a été guéri lui-même n'avait pas peur de dire qui lui avait guéri. Ma il giovane che era stato guarito, lui stesso non aveva paura di dire chi l'aveva Il guarito. criait parce que son témoignage était très fort. Gridava perché la sua testimonianza era forte. Il savait où Jésus lui avait pris. Sapeva dove Gesù l'aveva Il preso. n'avait pas du mal à expliquer que cette personne a pris de la boue, la salive, il m'a demandé d'aller me laver pour guérir. Non aveva paura di esprimere ciò che Gesù Cristo aveva fatto con lui. Aveva preso del fango, la saliva e le aveva detto vai a lavarti e guarirai. Parce qu'il savait jusqu'à ce qu'il y ait un passage qui dit que je n'ai jamais... Est-ce que vous avez déjà vu depuis que le monde existe quelqu'un qui a donné de la vue à une personne? Perché c'è un passaggio anche più avanti che dice che da quando mondo è mondo avete mai visto un atto cieco essere guarito? Parce que ce jeune-là, il savait d'où Jésus lui avait pris. Perché questo giovane sapeva dove Gesù l'aveva C'est preso. très important en fait de savoir où Dieu nous a pris. È molto importante sapere dove Dio ci ha D'où preso, il nous a sortis en da dove fait. ci ha fatto uscire. Quand nous nous trouvons devant ces personnes qui doutent de notre miracle, Quando noi ci troviamo davanti alle persone che dubitano dal nostro qui mettent même miracolo, en doute notre foi, che mettono anche in dubbio la nostra que nous fede, soyons capables de dire que moi je sais d'où il m'a pris. dobbiamo essere capaci di dire io so dove il Signore mi ha Même preso. quel que soit ce que vous allez dire de mon Dieu, Qualunque siano le cose che voi direte del mio quel Dio, que soit ce que vous pensez de lui, qualunque siano le cose che voi pensate di Lui, comme ce jeune, et lui il s'est arrêté pour dire que moi j'étais aveugle, maintenant je vois. Lui, ce qui importe, c'est ce que Jésus a fait de lui. si è fermato per dire che io ero cieco ma adesso vedo. Ciò che gli importava era solamente di proclamare ciò che Gesù ha fatto nella sua vita. Amen. Ton témoignage doit te rendre fort devant les tempêtes, comme disait mon mari tout à l'heure. La tua testimonianza deve renderti forte davanti alle tempeste, come ti diceva mio marito prima. Tu es le seul chrétien, mais toi tu sais où Jésus t'a pris. Sei l'unico cristiano, ma sai dove il Signore ti ha preso. Parfois il t'a pris dans la masturbation, Forse ti ha preso nella il t'a pris dans la masturbazione, drogue. ti ha preso nella Toi, le droga. fait que tu es passé d'une personne droguée à un chrétien doit te donner une direction en fait. Del fatto che tu sei passato da una persona drogata a essere cristiano, deve darti una direzione. Quels que soient les vents qui vont souffler fort autour de toi, Qualunque être vraiment siano i venti capable, che soffriranno intorno a te, ma di essere capaci. même si les autorités, les gens qui sont influents, comme dans le cas de ce jeune, ses parents avaient carrément dit que ses parents reniaient par peur. Mais Anche se lui, le autorità, i suoi genitori hanno rinnegato per paura. mais le salut est individuel, comme Ma dit la la Bible. salvezza è individuale, come dice la parola Lui, di Dio. il est resté attaché à sa parole et à son témoignage. Il a crié haut et fort. Lui è restato attaccato alla sua testimonianza, ha gridato forte.
Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous donne la Che force. il Signore ci dà la forza, perché ciò che Dio fa nella tua vita, Parce que ce que Dieu fait dans ta vie, solo tu lo puoi sapere Solo- pienamente. Amen, seulement toi-même qui peux le comprendre Lui ha pleinement. sperimentato pienamente l'amore di Dio. Lui, il a expérimenté vraiment pleinement l'amour. Per de quello Dieu. l'Apostolo Paolo dice, Voilà pourquoi l'apôtre Paul noi dit, parliamo nous parlons perché abbiamo creduto parce que nous avons cru. e abbiamo visto Nous avons vu, Amen. ciò che Dio ha fatto nella nostra Nous vita. avons vu ce que Dieu a fait dans nos vies. Gli incubi andare via, Les cauchemars allaient loin de nous. l'impudicità andare via, L'impudicité loin de nous. il desiderio di andare nelle discoteche ad ascoltare la musica del mondo andare via. Ce désir d'aller faire des soirées, écouter la musique du monde, aller loin. Alleluia, Amen. amiamo il Signore Parce que nous aimons le perché Seigneur. Lui ci ha manifestato questo Nous amore. aimons le Seigneur parce qu'il nous a manifesté cet amour en premier. Ecco perché noi parliamo Voilà pourquoi nous parlons. e vogliamo manifestare questo amore Et alors, nous voulons manifester cet affinché amour. qualche giovane sia salvato, Afin que les jeunes soient sauvés. come questo ragazzo qua Comme ce jeune ici. che difenderà anche Gesù davanti ai farisei, Qui défend aussi Jésus devant les pharisiens. che dicevano che Gesù non veniva da Dio. Ces pharisiens qui disaient que Jésus ne venait pas de Dieu. E più avanti lui dirà Et plus avant lui, il va dire, questo lo leggerò. Amen, je vais le lire. Mm. Gloire à Jésus. Nel versetto 28 Dans le verset 28, lui disse, hmm, anzi il versetto 30 è meglio, le 30 est mieux. l'uomo rispose loro, Cet homme leur répondit, questo poi è strano, voilà qui est étonnant. che voi non sappiate di dove sia, Vous ne savez pas d'où il est. Amen. eppure mi ha aperto gli occhi. Il a pourtant, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, Nous savons que Dieu n'exauce pas les ma pécheurs. se uno è pio Mais en revanche, si quelqu'un l'honore e fa la volontà di et Dio, fait sa volonté, egli lo il esaudisce. exauce. Alleluia, Amen. perché lui sapeva Lui, il savait. che la cosa che le è capitato Lui, il savait que ce qui s'était passé dans sa vie poteva solo venire da Dio. pouvait seulement venir de Dieu. Alleluia. Amen. Ci sono cose che nella nostra vita, Il y a des choses dans nos vies, quando ci capita, quand cela nous arrive, noi riconosciamo che questa è la mano di Dio. nous reconnaissons que ça, c'est la main de Dieu. E quando noi riconosciamo che è la mano di Dio, Alléluia. Quand nous reconnaissons que ça, c'est la main de Dieu, noi lo confessiamo, nous confessons cela avec force. lo testimoniamo Nous témoignons e non cela. abbiamo paura, Et nous n'avons pas peur, nous avons l'assurance. perché sappiamo che il mondo non ci ha mai dato questa Alléluia. Parce que risposta. nous savons que dans ce vide que nous avons eu, le monde ne nous a jamais donné cette Amen. réponse-là. E forse c'è un vuoto nella tua vita, Parfois, il y a un vide dans ta forse vie. c'è una malattia, Parfois, il y a une maladie. forse c'è un problema che non si è mai risolto. Parfois, il y a un problème qui ne s'est jamais E io résolu. ti dico di invocare il Signore Moi, je te oggi. dis d'invoquer le Seigneur Chiedi la aujourd'hui. forza al Demande Signore la force au Seigneur. e il Signore Gesù Et le Seigneur Jésus ti guarirà. te guérira. Come ha detto mia moglie, Comme a dit ma la femme. salvezza è in un unico nome, Amen. Le salut en un seul nom. è il nome di Gesù. C'est dans le nom de Jésus que nous avons le salut. Puoi avere le ricchezze di questo Tu peux mondo, avoir les richesses de ce ma monde. se non hai Gesù, Mais si tu n'as pas ci Jésus, sarà sempre un vuoto nel tuo Amen, il y cuore. aura toujours un vide quelque part dans ton E cœur. questo ragazzo tutta la sua vita Et ce jeune ici, toute sa vie, l'hanno trattato anche di et peccatori, on l'a aussi traité de pécheur. l'hanno etichettato, On l'a étiqueté. forse ti hanno dato anche un'etichetta a Parfois, te, ils t'ont donné aussi une étiquette à ma toi. sappi Mais sache-le, che Gesù ti ama que Jésus t'aime. e che Lui ti dà una nuova etichetta Lui, il te donne une nouvelle e étiquette. sei figlio di Dio. Parce que tu es fils de Lui Dieu. ha difeso l'interesse di Gesù, Lui, il a défendu l'intérêt de perché ha detto Jésus. che questo qua, Amen. Parce qu'il a dit celui-ci. che Dio esaudisce così, Ah, que Dieu exauce comme ça, là. viene dal Il vient Signore. de lui. E come che voi non lo conoscete? Amen. Comment se fait-il que vous ne le Voi connaissez che siete maestri, pas? Vous êtes des maîtres de la loi. voi che siete maestri nella medicina, Vous êtes les maîtres de la ma médecine. perché dubitate di Dio? Pourquoi vous Dio mi ha doutez de guarito Dieu? dal cancro, Dieu m'a guéri du ero cancer. sterile, Dio mi ha dato un J'étais figlio. stérile, Dieu m'a donné un A enfant. voi non l'avete fatto? Mais vous n'avez pas Allora fait. perché dubitate? Pourquoi vous doutez? Il Signore è Dio. Amen. Le Seigneur est Dieu. E alla fine di questa storia À qua, la fin de cette histoire ici, Gesù dirà a questo ragazzo, Jésus va dire à ce jeune, tu credi? toi crois. Alleluia, Gesù verrà nella sua vita proprio fisicamente, Amen. come lo vedrà proprio fisicamente. Amen. Tu crois Jésus viendra dans ta vie, tu le verras comment physiquement. Alleluia. E Amen. Gesù disse, Mm. Et Jésus va dire, lui ha accettato di essere cacciato dalla sinagoga. c'est quel verset? Versetto 37. Mm. 36-37. Tu l'as vu, Quelli rispose, chi è, dit Jésus, Signore, perché io credo in Lui. et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur. Versetto 36, c'est-à-dire, c'est... 36. Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Mm. Tu l'as vu, lui dit Jésus.
Alleluia. Et celui qui te parle, c'est lui. Alleluia. Amen. Gesù gli disse: tu l'hai visto e colui che parla con te è lui. C'è una cosa bella. Gesù aspetta che lui viene cacciato dalla sinagoga. Jésus attend que lui, il soit chassé de la In synagogue. quel momento Gesù ha capito che, Et là, c'était comme son épreuve. Jésus a amen, compris. che quel ragazzo lì era un Il discepolo. a compris que ces jeunes-là, c'était un disciple. Perché ciò che è capitato al maestro Parce que ce qui s'est passé au maître capiterà anche ai suoi se discepoli. passera aussi pour des Ci disciples. insulteranno, Ils vont nous ci insulter. cacceranno, Ils vont vous chasser. ma noi tireremo alta la bandiera di Nous, Gesù. nous allons lever haut le drapeau de Jésus. E Gesù proprio tramite la prova, come ha detto mia moglie, À travers cette épreuve qu'il a ha passée, fatto capire il a fait comprendre che questo ragazzo aveva veramente creduto que ce jeune l'avait vraiment cru. e non si è lasciato sopraffare Et il n'a pas vraiment laissé que ces gens-là prennent la parole le dessus sur lui, dai maestri della de legge ces maîtres de la loi. che erano ciechi, Ils étaient aveugles. pensavano di vedere, Ils pensaient de voir, ma erano ciechi. mais ils n'avaient pas la vue. Ma il ragazzo che era riconosciuto che era cieco Mais celui qui avait reconnu qu'il était aveugle, ha potuto vedere, il a pu voir. perché se tu riconosci le tue Parce que debolezze, si toi tu reconnais tes faiblesses, Gesù ti guarirà. Jésus te guérira. Alleluia. Amen. Quindi in qualunque situazione passi, Alors, dans quelle que soit la situation que tu passes, invoca il Signore Gesù invoque le Seigneur Jésus. e credi nella sua Crois parola. en sa parole. Anche se non Amen. lo vedi fisicamente, Même si tu ne le vois pas physiquement, Gesù è la parola. mais Jésus est la parole. E ci sono tutte le risposte nella Il y Bibbia. a toutes les réponses dans la Bible. Credi soltanto Crois seulement e vedrai la gloria di et Dio. tu verras la gloire de Che Dieu. Dio ci Que benedica, Dieu nous bénisse. che Dio benedica la tua Que vita Dieu bénisse ta vie. e che tutto ciò che era bloccato nella tua vita, Que tout ce qui était bloqué dans ta vie, in questo en momento, ce moment, dichiaro che nel nome di Gesù je Cristo, déclare dans le nom de che tu Jésus-Christ riceva la que risposta al tuo tu problema reçoives la réponse à tes problèmes. e che la tua vista Et que ta vue, possa vedere et que tu puisses retrouver ta vue, la gloria di Dio. la gloire de Dieu. Amen. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Que Ciao, Dieu vous carissimi. bénisse. Que Dieu vous Alla bénisse. prossima volta. Salut, à la prochaine fois. Era Jocelyn e Mesmer, che Dio vi C'était benedica Jocelyne et Mesmer. Que Dieu vous bénisse. abbondantemente. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Amen. Ciao.